balikan dengan putranya. Tuh, kelihatan minyaknya. Minyak semua. Yang di atas darah? Nah, itu minyak tuh kelihatan. Nah, kalau di depan kuning. Satu minyak. Jadi pisang gak sih? Kalau mau kayak yang di tol kau. Bisa. Serap. Berat. خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله أرقيك من كل داء الله يسوع 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 فصبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Derap lagi.
asam merica. Yang ini. Iya. Yang Tuh, kita lihat warna kuning yang kayak minyak goreng. Nih, Pak. Tuh. Di atas darah. Gangguan varises. Ini solusinya. Varises ya. Varises itu rata-rata di kaki ya. Kenapa? Kok nggak ada yang di kepala varises, tangan varises itu nggak ada. Varises itu kebanyakan di kaki. Kenapa? Karena tertarik gaya gravitasi, di mana darah paling kotor, darah paling berat, darah paling statis itu akan jatuh ke bagian paling bawah dari tubuh kita, yaitu kaki. Jadi kalau tangan masih di atas, perut masih di atas ya, itu yang nanti ketika kotoran tersebut menumpuk di areal vena ya, kan kalau menumpuk bukan di vena kan itu nanti masuk ke sel jadi neuropatik ya. Tapi kalau menumpuk di otot, di jalur darah ya, pembuluh darah yang disebut otot mungkin lah terserah, itu jadi varises. Kenapa? Karena otot vena itu terdiri dari katup-katup. Ketika banyak darah statis numpuk di bawah, makin naik ke atas, makin naik ke atas, otomatis si katup-katup itu sendiri tidak akan bisa bergerak lagi. Ya, tidak bergeraknya katup untuk menahan darah untuk turun ke bawah. Jadi katup itu fungsinya untuk menahan darah tidak jatuh ke bawah. Jadi ketika ditarik oleh jantung ke atas nanti akan diiriskan oleh ginjal. Itu kan si katup akan menahan agar darah udah ketarik ke atas tidak jatuh lagi. Ya, tapi karena saking kotornya, darah statisnya banyak, darah lengket, darah yang bikin si katup itu kotor sampai menumpuk, maka katup-katupnya tidak akan bergerak lagi, tidak akan menutup lagi, dia akan terbuka terus. Akhirnya apa? Si pembuluh darah jadi membengkak. Jadi varises seperti ini. Varises itu bikin pegal, ya bikin pegal di area kaki. Kalau tidur nut-nutan, kalau bangun tidur jadi kaku, lipatan-lipatan juga pada kaku. Tapi kakunya beda dengan asam urat. Kalau asam urat itu di dalam, kalau varises itu di luar. Nah, cara penanganannya bagaimana? Kita adalah selalunya dengan kita lakukan fasdu. Ya, fasdu membuang darah di vena agar darah yang berat tadi, darah statis tadi, darah yang sudah tidak berfungsi tadi akan dikeluarkan. Nih, tiap ketika kita fasdu dia seperti ini. Warnanya ketika kita tidak pakai cahaya dia warnanya hitam tuh, hitam pekat. Tapi ketika kita pakai cahaya warnanya akan berubah menjadi keruh. Nah, itu yang disebut dengan darah statis. Di mana darah statis ketika dikeluarkan ini baru 1 menit sudah melepaskan plasma darahnya. Itu menandakan betul-betul darah statis. Darah yang masih dinamis itu melepaskan darahnya dengan hitungan 30 menit. Tapi kalau darah yang statis dia mengeluarkan plasmanya, lepas dari plasmanya itu dengan hitungan 1 menit. Ini 1 menit, 1 menit masuk ke 2 menit sudah berubah seperti ini. Ini gangguan varises. Syafa Allah. Ya, sahabat berdoa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk gangguan migrain. Migrain itu sakit kepala sebelah, bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri. Biasanya sambungannya adalah ketika yang sakit sebelah kiri, ya, maka yang menyumbatnya sebenarnya bukan sebelah kiri. Jadi yang menyumbatnya sebelah kanan. Jadi sebelah kanan menyumbat, darah kebanyakan mengumpul ke sebelah kiri. Jadi sakitnya sebelah kiri. Darah mengalir, stagnasi
di bagian kanan, mengalir sebelah kiri, pasti sebelah kanan, itu sakitnya ada di kiri. Jadi nanti kita kadang mijitnya sebelah kiri, yaitu sebenarnya kurang bagus. Ya, boleh dipijit area sakitnya boleh, tapi untuk membuka sumbatannya adalah sebelah kanannya. Jadi begitu juga ketika migrain sebelah kanan, berarti yang dipijit adalah sebelah kiri. Nanti kita ngeliat gejalanya bagaimana. Pasti ketika sakit di kepala bagian kiri, pasti akan sakit juga di belikat sebelah kiri. Ya. Padahal dia menyumbatnya dari belikat kiri itu akan menyambung ke kepala bagian kanan. Ketika kanan berhenti, maka bagian kiri dia mengalir, tapi dia mengalir berbalik, otomatis sakitnya di sebelah kiri. Jadi kita harus menekannya di sebelah kanan, lamakan. Sebelah kiri boleh ditekan juga, tapi sebelah kanan lamakan. Atau kebalikannya, ketika sakit sebelah kanan maka lamakan sebelah kirinya. Nah, solusi yang lainnya adalah kita fasdu. Ketika kita fasdu, hitungan 1 menit pertama akan coklat darahnya seperti ini. Ini coklat. Coklat warna coklat seperti ini menandakan apa? Bikarbonatnya tinggi, karbohidratnya tinggi, glukosanya tinggi walaupun belum diabetes ya, tapi penumpukan daripada ikatan-ikatan dari karbohidratnya tinggi. Nah ini kalau seperti ini dia menumpuk ketika kita ambil di tangan, fasdu di tangan, otomatis di area belikat sering begal. Karena menumpuk di area belikat, jadi menyumbat oksigen ke area kepala. Kalau yang menyumbatnya bagian kiri belikat, maka yang sakit bagian kanan, itu disebut dengan migrain. Beda kalau nanti yang stroke ya, kalau yang stroke itu beda lagi. Tapi kalau masih migrain kekurangan di bagian permukaan, maka kebalikan daripada yang sakitnya yang harus diterapi. Nah, kita doakan ini Ibu Sri dari Ciamis ya? Mana? Iya, Ciamis. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakitnya. Allahumma rabbana zidhi ibal ba'syul syafi la syifa illa syifa wa kasyifa la yuqdiru saqaman. Menit kedua nambah coklat. Kamu lihat tadi. Menit kedua nambah coklat, nanti menit ketiga nambah coklat lagi. Ini disebut dengan plasma dari darah statis. Jadi semua darah mengandung plasma, cuman bedanya kalau darah statis lebih cepat lepasnya dari molekul darah, beda dengan darah yang masih bagus. Barakallahu fiik. بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة وعدك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة وعدك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة بسم الله يا رقيك من كل داء الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أسأل الله العظيم رب العرش من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدك بكلمات الله وعدك بكلمات الله التامات من كل
شيطان وهمة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من كل داء الله يسبك الله يسبك الله يسبك semua ikatan-ikatan semua lepas dari itu Alif Lam Mim. Ngamang ngrupakeun ya lauk asin kali. Kedap seperti tadi sakitnya. Not tahan. Oke. Nah, ini sobat Kordoba, ini untuk gangguan saraf speed sudah menaun, semuanya minyak. Bu, saya lihatnya warna kuning, banyak kayak minyak di atas. Itu teh kalau kena dingin beku, jadi bikin macet di darah. Ini langsung ya minyak semua. Oke. Ini sakit kepala, menjalar ke tangan. Tuh. Terus rawatnya minyaknya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awhayna ila Musa an alqi 'asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين
وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Senyum. Ya sahabat butterfly, ini yang untuk gangguan rematik di lengan tangan menjalar dari leher ke belakang. Oke, kita angkat warna minyaknya seperti itu. Warna minyak itu minyak liatin minyak tuh makanya iya makanya makan minyak deh nya makan minyak mulu. Bocor li. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقال الله الملك الحق لا اله الا رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الا اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Tinggalkan badan sebagaimana makhluk-makhluk moga semuanya. Ilaina la turja'un. Allahul Malik. Wa hayyakum Allah dan taqulu. Inna hunayka taqwa warham wa anta khairur rahim. Wa ila al-kitab. La ilaha illa huwa al-shaytan. Wa mayyakum Allah la akhir la tuhan wa fa inna hisabu inda rabbik. Inna hunayka taqwa warham wa anta khairur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha rahim. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وسواء إلينا لا ترجعون فكان الله الملك لا إله إلا هو ومن يتقم الله إن أخر لبرهانة فإنما يحسبه عند ربه إنه لا يكفر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وإلهكم إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Saya angkat nih. Ih. Di atas darah minyak. Kuning banget ya? Iya, Kelihatan banget minyaknya. iya, kelihatan di Minyak, atasnya. nah Bu. Iya. Itu namanya plasma darah. Jadi darah itu emang mengandung minyak. Cuman bedanya kalau darah statis itu 3 menit lepas. Nah, kalau darah yang bagus 30 menit baru lepas.